मौसुमी आसी जाइए बाहर वर्षा होची सेतिपाई जेते सब पिंपुड़ी बाहर घर को पलि आसुचंती। खरा दिन भी बहुत गरम हुए सेतिपाई भी पिंपुड़ी माने घर भितर को पशि आसंती। आ पिंपुड़ी माने जोठी गात करके रुहंती सेठी एई भली अंडा दियंती आ सेमानक वंश विस्तार करंती। जोठी जो खाद्य रखिथिबा ता भी से पिंपुड़ी रे परिणत हो जाती। किछि खाद्य सुरक्षित होइकी रुहेनी। गछरे भी पिंपुड़ी हुअंती। तो पिंपुड़ी पाई आमे आज बहुत बढ़िया वीडियोटे नहीं आछि। ता सहित मुंडरे जदि उकुणी होउची सेथिपाई भी वीडियो आपण माने देखि परिबे। जो मानक घरे पिंपुड़ी होउची जो मानक मुंडरे उकुणी होउची से मानक पाई आजिर वीडियोटी। एठी अनुरोध रहिला सांग माने प्लीज वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि वीडियोटी भल लागिला निश्चय लाइक गोटे देबे। नमस्कार कुक विथ मोचा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। प्रथमे आरंभ करिबा वीडियोटी मुंडरे जदि उकुणी होउची आमे कोन करिबा घरे उपाय किपरि मुंडरू उकुणी आमे विदा करिबा। घरे उपाय ए रेमेडी अप्लाई करंतु देखिबे आपनक मुंडरे बिल्कुल भी उकुणी रहिबेनी। मार्केट रे केते केमिकल वाला मेडिसिन मिलुची ताकू आनिकी मुंडरे लगाउचंती हेले मुंडरू उकुणी बिल्कुल भी से जीवनी। सांगे सांग 2 दिन पर्यंत टिके थमी जीव उकुणीटी तापर जेमिति की सेमिति। प्रथमे एठी मु नेची टिके कर्पूर जो सिकपुर आमे जाळुचे ठाकुरन पाखरे सेई कर्पूर को मु नेकी भल्ल की गुंड कर देली। हाथ रे टिके चूना कर देले चूना हे गला सेटा बेसी टाण नुह। तापरे आउ टिके पालिश हेबा को ए चामच रे पूरा देखंतु बढ़िया भाबरे पालिश करके गुंड कर देली। एठी बेसी जिनस जमा भी दरकार नहीं। आउ ए सब जिनस आम घरे सब मिलिबो किछि भी हमको बाहर किनिया को पड़िबोनी। तापर एठी देखंतु नेचे मु लेंबू फाळे देखंतु एठी लेंबू फाळे नै गली। कर्पूर चूना रे से लेंबू को चिपुड़ी देबा मंजी बाहर करके सब तक फाळ जांक लेंबू आमे चिपुड़ी देबा। ए लेंबू पकेले कोन होबा ना मुंडरे जेते सब रुपी थिबो रुपी भी कमिबो आउ चुटी भी साइन करिवो। पूरा चुटी पूरा खसरा चिकचिकी हबो तेल चिकिटा छाड़िबो। कर्पूर को लेंबू ये पूरा उकुणी रो जम। तापर एथरे आमे दबा नडिया तेल न देले मुंडे लगेबा केमती सब आडे एतिक तो सब आडे हबनी ना। तो आमे कोन करबा एथरे गोटे चम्मच नडिया तेल दबा। देखंतु गोटे चम्मच हो आउ टिके बेसी हो जेतिकी चुटी देखिबे आपनकर सेही हिसाब रे आपन देबे। सेतिकी हिसाब रे आपन मेडिसिन टाको तयारी करिवे। तो भल भाव ताकू फेंटी देवा मिसई देवा ताकू नहीं कि आमे मुंडे लगेबा। आउ आकू लगेकरी 2-3 घंटा पर्यंत पूरा छाड़ी देबे। तापर जाइकी मुंड को धोइबे। जदि सांगे सांगे लगेबे सांगे सांगे धोई देबे ना से उकुणी एते जिबेनी। तो उकुणी तो बहुत जिद्दी जो मुंडरे पशिथिबे से जमा भी छाड़ी की जीवा को इच्छा करंतनी। जेते मेडिसिन लगेले भी से पुणी हे जानती। तो आखु आमे केमती लगेबा देखंतु एमिति नै कि हाथ रे नै कि आंगुठी द्वारा आमे मुंडर पूरा मूले मूले चुट्टी मूले मूले एमिति हाथ आंगुठी रे लगेबा को पड़िबो। पिला माने तो स्कूल जानती से स्कूल रु पुणी उकुणी नै आसंती पुणी मुंडरे हे जाय। तेन करे आमे केमिकल व्यवहार न करकी एई जिंसटा आमे जदी व्यवहार करबा आमे आकु सब दिन लगे परिबा। सब दिन आमे आकु मुंडरू सफा कर परिबा। उकुणी को सब दिन न हेले भी 2-3 दिन थरे आकु लगेबा मुंड सफा करिबा। देखिए उकुणी सब पूरा कुआडे पळै जिवे जम्मा भी रहिबेनी। यदि हाथ गोड़ा आपनकर कौनसी जगह कुंडे मुंडे होउथबो ताहले लेंबू को छाड़ी देकी खाली कर्पूर नडिया तेल पकेकी हाथ गोड़ हाथ रे जो कंधा फंदा हुए सेथे लगे देले से भी भल हो जिवो। तो देखंतु एमिति ही मुंडरे लगेबा को पड़िबो। मुंड चुट्टी के आड़ेकी मुंड मूले मूले तार चुट्टीर मूले मूले सब लगे देबे। तापर राति रे लगे देकी रखि देइथिबे जरी बांध देइथिबे मुंडरे सोइबेले नहले तकिया फकिया रे लागि जिवो। तापर सखाळु मुंड को वाश कर देबे। एमिति भाबरे 3-4 थर करंतु ना। तापर देखिबे उकुणी जदि न कमिबो ताहले कमेंट रे जणैबे। आ सब बेले ध्यान रखिबे उकुणी मुंडक पाखरु दूरेकी रहिबे। तो एबे जिबा आमे नेक्स्ट टिप को देखंतु एबे आमे देखिबा पिंपुड़ी केमती घर जिबा। देखंतु मेठी ताटिया रे अल्प टिके पानी नेली आ टिके नागुरु सर्फ गुंड नउची। देखंतु गोटे चुटकी सर्फ गुंड नेली। हमर गैस पाक हो जे कोनोसी जागा हो घरे बंध पाखरे हो जहाटा गोटे जिनस थोई देइतिबा सांगे सांगे पिंपुड़ी हे जाउचंती। गैस रे रोसई जो करूचे भात उतरुची किबा जो तेल छिटिका पडुची सेति भी गैस पाखको भी सब पिंपुड़ी पळै जांती। एथिपाई भी बाहर जिनस किछि भी किनिया को पड़िबोनी। देखंतु घरे हमर जो लेंबू आसुची से सुखी जाउची ताकू आमे न फोपाड़ी एमिति कामे लगे देबा। टिके नागु सर्प गुंड टिके लेंबू पके देले अल्प टिके पानी रे ताकू पकेबा आउ टिके कॉटन आनिकरी आमे जोठी पिंपुड़ी होतबा सेठी रखि देबा। एथरे खाली पिंपुड़ी नो झिटिपिटी असरपा किछि भी रहिबेनी।
ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ରାତିରେ କିମ୍ବା ଦିନରେ ହଉ ଅସରପା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଝିଟିପିଟି ବି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିବା କେତେବେଳେ ଝିଟିପିଟି ଆସିକି ଦିନରେ ବି ମୁହଁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆର ବାସ୍ନାରେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି। ଖାଲି ଏମିତି କପଡ଼ାରେ ଥୋଇଦେବେ, ନହେଲେ ଆକୁ ଟିକେ ପକେଇକିରି ପୋଛା ମାରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବେନି ତାର ବାସ୍ନାରେ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ପଳେଇଯିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଆସିବେନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଥାଳିଆ ରଖିଛି, ସେଥିରେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଟନ୍ ରଖିଦେଉଛି, ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଥିରେ ରହିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୁରା କେମିତି ଖୋଳିକିରି ସେ ଗାତ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ବନ୍ଧ ପୁରା ଖୋଳିକି ଭିତରେ ଗାତ କରିସାରିଲେଣି। ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି ସେ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ହେଉଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟି ତିଆରି କରିକି ସେଇ ବନ୍ଧ ପାଖରେ କିନା କଟନ୍ ସବୁ 3-4ଟା ରଖିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲା ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ଛୁଟୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ରେମେଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କଟନରେ ବହୁତ କଟନରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା କାନ୍ଥ କରେ କରେ ସବୁଆଡ଼େ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଧାରେ ଧାରେ ଯାଉଥିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଠି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠିକି ବେଶୀ ହେଉଥିବେ ତା ଦେହରେ ପୋଛା ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପକେଇକି। ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଟିକେ ନାଗୁରୁ ପାଣିରେ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟି ତିଆରି କରିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ତିଆରି କରିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ବି ସେ ଭୋଗ ଥାଳିଆରେ କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଥୋଇକି ସେଇ ଯେଉଁ କଟନ୍ଟା ଥୋଇକି ଦେଖେଇବି। ଯେମିତି କଟନ୍ ଥୋଇବି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ପଳେଇଯିବେ। ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡର ବାସ୍ନାରେ ବିଲକୁଲ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହିବେନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ନାଗୁରୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେହରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି ଲାଇଭ୍ ପୁରା କେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହିବେନି। ଯଦି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଛା ମାରିବେ, ଆକୁ ହିଁ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଲକୁଲ ବି ରହିବେନି। ମୁଁ ହାତରେ ଆଣିକି ଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୁରା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଦବାନ୍ତୁ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଟିପ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଟନ୍ କପଡ଼ାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ବେଶୀ ପୋଛା ମାରିବା ସେ କେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ରହିବେନି। ତ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ପୋଛା ମାରିବାକୁ ବି ସମୟ ହୁଏନି। ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁବେଳେ ରଖିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଝିଟିପିଟି ଅସରପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପରିଷ୍କାରରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।